Alright guys, nandito na naman kami ngayon sa isang party. Kasama ko si Pet, si Marlon, si Amjad, at saka si Kajojo. Samahan niyo po kami guys para may puntahan kaming salo-salo sa iftar ng company namin. Alright, let's go! Nandito po kami ngayon sa Wilmington Hotel and Restaurant. Kaya papasok na kami guys kasama yung mga tropa. Sabayan nyo kami. Wilmington Lakes Tower, right? Ganda pong lugar dito guys, oh. Yan. Yan. Malaki yan ang mga hotel at mga building. Ito. Ito guys, nandito na po kami sa loob guys. Hello po. Ganun po. Hello, si Ma'am. Hello, hi. Oh, yeah. Alright guys. Pasok na tayo guys. Dito na daw ang area. So, afternoon. Hi. Hi, Ma'am Daisy. Ito po si Ma'am Daisy po sa official HR po. Yes po ma'am, live to. Yes po. Yes ma'am. Ito po. Hi Ma'am Lynn, good afternoon po. So guys, pasok tayo. Ito po ang view dito sa bus. Amjad bhai, shout out. Ayan guys. So ito po ang video namin ngayon. Yan po. Ibang lahi po dito ang nakapag-set up or na yun po guys ang yung bossing namin guys, may-ari ng company. So nandito, so guys, nandito na po kami sa table namin. Yan. Naka-ready na po kami lahat. Ayan si Pete. What's up bro? Si Marlon. Very good. Si Jojo. Hello. Hi guys. Ang kaibigan kong si Amjad. Yan. Naka-revise yan. Hindi basta-basta yan. What can you say? Sana all. Sana all. Yan. So yun guys, nandito na po si nandito na po si Bro Bibot. Hello bro. Hello bro. Oh, si Ma'am Kate. Yan po si Ma'am Kate. Picture daw kami guys. Yan. Guys, nandito na kami sa mga plato. Kukuha na sila guys. Yan, si Ma'am. Kain. Now I'm just taking the picture. I'm just taking a too much, ha? Yan po si Jojo guys. Gulay-gulay lang muna si Jojo. Mga appetizer. Yan sila guys, sa mga bigatin guys. Oh. Yan. Yan si Ma'am. Petiks-petiks lang si Ma'am. So
Yun guys, ito na po kami guys. Ngayon, naka-sit up na kami sa mong table at nakakuha na kami ng pagkain. Yan. Naka-food trip na sila. Yun oh. Ito naman sa akin guys. Yan guys, nanalo si ma'am ng prize. From Blade Runner. Yan. Ay ma'am. Congratulations ma'am. Nanalo po kami. Isang tip. Yes. Okay. Tapos na yun? Okay, thank you. So yan po mga guys, yun po mga boss, nagpa-picture na sa ibang mga grupo ng group of companies. Yan. So yan po sila. Ano yung 369? Saka ang iba dito naman waiting sa isang grupo. Mr. Dipra PHK, we would like to call the newest member of our Alta group, Alta Real Estate Brokerage team. Please come forward. Yan mo si bro. Bro, ano na? Ano na nangyari? Okay na? Ano pa? Konti pa. Konti pa lang daw. Okay, konti pa lang guys. Ayan po ang swerte-swerte ang gabi. Nanalo na 5,000 for Roleta Draw. Yan, si Ma'am Kay. Trip to Europe. Ang hirap kayo bukas, pangalawan, wala na. Bang ano pre? Pangalawan. Thank you, Alta Real Estate Group. Alright, Now, guys. we would like to call Amjad, bye. Engineer Anas and his team, Only food, the okay. projects and Nice food, ha? facilities, FM, and also Mr. Arata Kumarti. Ayan po sila, Ma'am DC. Hey, Ma'am! Ayan po. Alta FMP, please. Tayo na naman daw. Oy, mamaya na kayo mag-ano yan. Sit up. Thank you, Engineer Anas and team. And the last group, the Blade Runner. Okay guys, natatapos na rin namin yung party. Yan. Wala nang katao-tao. So, yan. Gandang view dito. So, yan po guys. Kami ay pauwi na. Yan, masipit. Busog na sila. Yan. Busog na sila. So, oh guys. Busog ba? Busog? Full? Very good. Alright. Thank you so much. Okay, uwi na kami. Okay, thank you for watching and see you again. Bye-bye.